Gidefend ni comedian Vice Ganda ang pagdaog isip Best Actress ni Diamond star Maricel Soriano sa 39th Metro Manila Film Festival kon MMFF. Kini human daghang ni-react sa pagkadaog ni Maricel kay kuno support character lang kini sa gibidahan ni Vice Ganda nga MMFF entry nga Girl Boy Bakla Tomboy. Si Maricel gipildi ang ubang mga nominees nga silang Eugene Domingo para sa Kimidora, ang Kiemeng prequel, ug Casey Concepcion para sa Boy Golden. Sa usa ka interview sa Buzz ng Bayan atong tapos semana, giingon ni Vice nga ang trophy wala sa katas-on sa exposure sa movie kung dili aduna sa quality in the portrayal of one's role. Dugang niini nga usa ka honor kaniya nga makatrabaho ang Diamond star kay kuno ang usa kini saya mga gi-admire sa industriya. Giingon nga ang 2013 MMFF ang most successful nga festival kay nakakuha kini og 815 million pesos nga kita tandi sa 608 million pesos last year.